Squeeze gently. Inside, front side. Tapat mo sa target. Squeeze gently. Okay. Release magazine. Hammer down. Hammer down. Kalabitin mo. Load. 3. 3. Konti na lang. Take time. Huwag magmadali. Gigil yan, gigil. Wala nga dyan sa baba kung saan kang bala. Ay, gano'n nga ako. Kung saan pupunta. Ay, gano'n nga ako. Ayoko na. Load and make ready. Figure out. Grip. Iinom muna ako. Load. Grip. Ano ito kakayap? Nagpapambal. Sige. Inside, front side. Squeeze gently. Yeah. Side, front side. Squeeze gently. Tapat mo yung front side sa rear side.